There's no place I'd rather be. Hi guys, part of this video nagdula di ko og Squid Game Season 3 Hide and Seek. So yeah, let's go guys, let's play. Okay, so mo din yung pinakauna sa Squid Game Season 3 na game. Yes, kaning key and knife, hide and seek. Yes. So mo din siya pinakauna guys. Diri na ang gatong red light, green light. Yes, makamiss ang red light, green light guys. So mo din siya ang pinakauna sa Squid Game Season 3. So yeah, let's go. Okay, so abot ito sa time kay napipa time si Roblox ay yes nga naman jay pa time si Roblox. Okay, so yeah, abot lang ta. Okay, so okay, so abot ta. Okay, so okay, hapit na. Okay. Okay, hapit na. Okay, 50. Okay, hapit na. Okay, hapit na. 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38. Okay, so magpaabot sa jud ana. Yeah, paabot sa jud Taz. Okay, so yeah. Dagan pang uban diri oh. Okay, nagpahulat pa sila. Okay, so it's time na. Okay, so yeah, wait lang. Nag-time pa siya. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, let's go. Okay, let's play. Okay, so yeah. It's time. It's time to basta. Okay, so please kuhan ko knife team. Please knife team. Knife team. Knife team. Please. Yes, yes, yes. Yay. Okay, so I am knife team. Oh my gosh. Okay, so bago ko nakaingon na yung knife team yun. Oh my gosh. Thank you, Roblox. Okay, so yeah, thank you, Roblox. Okay, so yeah. Di pa pili ko Roblox na knife team. Okay, because I'm so pro. Okay, so yeah. So by the way, this is my first time playing this game. Yeah, first time ko nakadula ni hide and seek. Yes, so laban. Okay, so asa mo mga kuan diri, mga hider, mga key team. Asa na mo? Wala ko kay kino kay ang key team naman ang pwede mag ano. Okay, so dilingit kita dirian. Ay, balik na lang tabi. Asa na mataani? Asa na mataani? Okay, na-trap na ko. Okay, asa naman mo? Dapat ba mo makuha na, ma-survive ta ani. Yes! Asa naman mo? Pistol? Ano yung pistol? Pistola? Pino ko na diri tao. Tao diri. Hala, wow. Ooh, what is this? Nasa siya pa parkour, oh. Parkour si Squid Game. Diba, parkour. Ay! Usa to? Diba, parkour. Ay! Okay, so, okay, proke ko. Ay! Okay, so, where are we? Basta naman ko. Di pa ako dito niya. Kapag dito, mga kalaban. Okay, lipat lang dyan ta. I don't have key. Wakoy key. Indoor. Okay. So, kailangan key ang uban. Let's go. Oh my gosh. Wala pa lagi ko nakita na tao diri ay. Asa naman mo? Uy. Ay, okay, amigo di ko na. Okay, so, dito ko na dapat pat yun kay. Yeah, that's my friend. I think so. Team ko na. That's my ka-team. Ganun ako ka-team. Asa naman sila? Uy. Okay, open. Oh my gosh. Ano man ni? Oh my gosh. Just key. Ito nga ba key? Wala ko key, guys. Tabangi ko ninyo. Oh, what is this? Okay, so ayan, you lost.
Hala, lost ko guys. Okay, it's okay. It's okay guys. Noon sa akong kamot. Iwan mo ko nagdalag kutsilyo. Noon sa akong kamot. Okay, so it's okay. Oh my gosh, I'm lost. Yeah. Please, kung ano po ko, hider na po ko, be. Team kitchen na po ko. Kaya human naman tag knife team. So, team na po ta. Ilaban na to ng key team. Kaya, maraghad mo tingnan mo, maka-escape ko na. Sure. Okay, so, please, key team, hider ko. Hider team. Olo! Knife team, lagi Japon ko. Hala, okay, it's okay. Labanan na lang na to na. Okay, yan. Labanan na lang na to eh. Okay. Lagay begin daw. Labanism. Sure. Asa naman mo? Okay. Uy! The blue team! The blue team! The key team! I will kill you. Ay, wala. Di ko nagpuan. Ay, pabusti lang ko. Madamay po ko ni mo. Ay, madamay po ko ni mo. Alcohol, pahawa. Ay! Madamay ko ninyo ba? Ay! Dali ninyo! Dali ninyo! What yan eh? Yoski! I don't have key! Kaya di mata key team! Ah! Ay, di mata! Ah! Dali dire! Dali dire! Ah! Dali dire! Or I will kill you! Dali! Ah! Pagdali! Yes! Yes! Okay, nakapatay kong isa. Oh my god, I'm just a pro. Kanina, wako kapatay ko. Wako kakitog mga kuan hidden. So, karoon... Agi! Ooh! Alien! Hi, alien! Oh, alien, tsaka awayan ko ng among color sa skin, oh. Green. Yeah, alien, bro. Bro. Ah! Oh my gosh! I'm just a pro. Asan naman to siya? Wala siya, guys. Uy! Dali. Oh my gosh. Dali. Ah! Dali! Oh my gosh. Hello, di. Alali. Ambak-ambak lang dyan, Col. Sige, ambak-ambak lang dyan. Mapatay ka na mo, do. Oh. Gamay na imong life. Sige lang dyan. Dagan lang dyan. Wala na kang time dito. Da. Meron siya baki ka kamang-kamang. Char. Okay, so, yeah. Mangita pa ta. Okay. Hello? Somebody there? Somebody key team? Lanong sa mani. Lanong sa man ko. Lanong sa ko, eh. Mana ni? Ay! Uy, naunsa man ko. Yuski. Nalingkod lagi ko. It's okay. Galingkod. Okay, let's go. Ay, namin ako kuan. Okay, so. Kakim na din ato. Ara. Kukuda ng alien, be. Sure. Kaliwat ba yan anim angkol? Oh, pareha magbuhok. Blue. Pareha magbuhok angkol, oh, blue. Touch your kaliwat. Pinakuan lang ka. Puti lang ka ng sumangkaan. Basta ay. Ay! Ah! Gaba. Ah! You win! Oh my gosh! Okay, so I'm win. Oh my gosh. Okay, I'm win, guys! Dagan na akong napatay, oy. Anak, Jude. Lavanism. Nang sabi akong kamot, oy. Nilavan po yung ang kamot na po. Eh, please na po di kay ko. Ano po ko, be? Kitchen na po ko, please. Kitchen. Key na po ko, guys. Please. Hider team na po ko, be. Hide team na po ko. Kaya maraganahan ko mag-hide. Sure. Gusto ko ka na key. Yeah. Hala, pero minti, nagyan ka niyang ana, ay. Unya, key team na po. Ay, key team ko, knife team na po.
Pero onya ha, kitim na po da pag human ani. Girl. Oh my gosh, knife team na po ta guys. Oh my gosh, bumot na dito killer ani ba? Okay. Ooh, kisa to ni dagan. Kisa to ni dagan. Dari mo dari. Ay. Ah! Dari dari. Dari. Dari ba? Dari ba? Dali. Dari. Dari na dari. Dari ba, agay. Help me. Hello. Umakas. Tuara siya ka. Tuara siya, oh. Hala, grabe. Hala, grabe yung dagan, oh. Mamatay ra ka do. Dahil nagtabang si mo, ha. Diba? Patay ra ka do. Yum, 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 yum. She was a dead. Okay, wala man dira angkol. Okay, so. Oh my gosh, wala na may mga pandila, oy. Gamay ra sige player lagi. Wala ra ba? Pil na ko nakita. Ara oh. Ara to, duwas na kabuok. Kita kay mga angkol. Lele pa sila diri ah. Ay sabot sila. What is this? What is this? This is a secret. Secret ninyo no. Secret ninyo. Hala, wow. Secret din nila. Para di sila masakpan. Para nasakpan. Ay, panguan. Angkol team man ta. Hindi ko lang pwede pat yun. Okay. What's this? Okay, so, ito lang siya. Okay. Manin mo siyang tadari. Angkol ba? Ilagay ko. Angkol team man ta. We are team. Yeah, diba? Diba? Sure. Yeah, we're a team. Avas. Wala mo kayo nakutan dali. Sakat ang tadri ako. Abang wala pa sila. Kapit itong kain, oh. Oh my gosh! Wala siya nilihok. Why? Dari! Kaliwat ba yung kuan ha? Alien. Dari! Kaliwat yung alien siya. Ay! Kaliwat kang alagan mo na alien. Ay! Uy, dali alien! Dali! Ay! Dali! Pwede na ko makuha na kong kuan, ulo. Kaya ako kikog ulo. Bahala na siya dira, uy. Okay? Bahala na to siya dito. Manigas siya. Wala, unsan ako. Dako kay kog ulo, di ko masuksok diri oh. I'm so big. Big akong kuan. Akong head. My head is so big. Ano man oy? Unsan mo ka nalingkod na jud ko? I'm sitting na. Okay. Ano pagod na ko. Oh my gosh. Oh my gosh, you win Japon. Please hider na tabi. Yeah, naunsa naman ko oy. Naunsa. Okay, so marag diri ako dapita tong video guys. Kaya it's very dako naman kuan naman dako nang time na to. Dari ara oy. Kadura na to tong dula, di ba? Kadura na to. Nice team na to puro. So yeah, marag diri aguro dapita tong video guys. So please enjoy this video. So yeah, more to guys. Bye-bye.